7 अप्रैल 2026 अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी और इस डेडलाइन को ख़त्म होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। शाम के 5:36 पर ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि अगर ईरान ने डेडलाइन ख़त्म होने से पहले तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला तो आज रात पूरी ईरानी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक पूरे मुल्क को, एक पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की धमकी दे रहा था। हर कोई ये पढ़कर दंग रह गया कि पूरी दुनिया के लीडर्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप ईरान के खिलाफ आखिरकार क्या करने जा रहा है। क्या ये एक इशारा न्यूक्लियर बम की तरफ था? बहुत से लोगों को इस रात सच में क्या लगा था? क्या अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा देगा? सीज फायर होने के भी कोई चांस नजर नहीं आ रहे थे। तब ही ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले अचानक से ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो जाता है। हालांकि इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक्स फेल हो चुकी थी। ट्रंप ने ईरानी पोस्ट का नेवल ब्लॉक शुरू कर दिया था, लेकिन 17 अप्रैल को एक और ट्विस्ट देखने को मिला कि ईरान अचानक से कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सभी कमर्शियल वेसल्स के लिए खोल दिया गया है और अगले ही दिन ईरान यू टर्न ले लेता है और कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब बंद है और इसके बाद कार्गो शिप्स पर फायरिंग भी कर दी जाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस अजीब व गरीब वार में आखिरकार चल क्या रहा है। 28 फरवरी से लेकर अब तक 50 दिन से ज़्यादा लंबी चली जा रही है और इस वार में 4000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 2000 से ज़्यादा और लिबनान में भी 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये नंबर मेरे लिए बोलते वक्त और आपके लिए सुनते वक्त सिर्फ एक डेटा पॉइंट लगता है, लेकिन हकीकत में सोच कर देखो दोस्तों कि 7000 से ज़्यादा फैमिलीज़ की ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। लेकिन सवाल ये है कि किसके लिए? वार का सबसे बड़ा और ख़तरनाक एस्केलेशन तब हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया। 21 मार्च को ईरान की नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर ब्लास्ट किया गया, लेकिन सबसे खतरनाक था बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। ये ईरान का एक ऐसा न्यूक्लियर प्लांट है जहां ईरान के पास कई टन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं और वार शुरू होने के बाद अब तक इसके पास 4 बम गिरा दिए जा चुके हैं। ये चीज़ कितनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि ज़्यादातर लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तक थोड़ी सी भी चोट पहुंचती तो यहाँ का रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने लगता, यहाँ का पानी कंटामिनेंट हो जाता। गल्फ रीजन के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता। ऐसी बीमारियाँ देखने को मिलती जैसी चेरनोबिल के वक्त देखने को मिली और आने वाली जनरेशन तक इसे रिकवर ना कर पाती। और अगर ऐसा हो जाता तो गल्फ रीजन के पानी में ना कोई चीज़ बचती, ना मछलियाँ बचती और ना ही कोई आबी जानवर बचते। और इस सब में जो टर्निंग पॉइंट था वो 3 अप्रैल को देखने को मिला और इसने ट्रंप के हर एक दावे को झूठा साबित कर दिया। ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि अमेरिका को ईरान के एयरलाइन पे मुकम्मल डोमिनेंस है और अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि ईरान हार चुका है, ईरान खत्म हो चुका है। We won. Okay. They are militarily defeated. लेकिन 3 अप्रैल को ईरान ने F-15E स्ट्राइक जेट को गिरा दिया, लेकिन इस प्लेन में पायलट के साथ एक और बंदा भी बैठा था। जब जेट क्रैश हुआ तो दोनों लोग ईरान में जाकर गिर गए। पायलट को थोड़ी ही देर में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा आदमी किसी को ना मिला। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान एक रेस शुरू हुई कि इस बचे हुए आदमी को पहले कौन पकड़ेगा। खुशकिस्मती से वो आदमी बच जाता है और अपने आप को एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो अपने रेडियो रिकॉर्डर के ज़रिए अमेरिका को एक मैसेज भेजता है और उस मैसेज में लिखता है गॉड इज़ गुड। पहले तो सब अमेरिका वालों को लगता है कि ये एक फेक मैसेज है, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये रियल मैसेज है। इसके बाद CIA ने ईरान के अंदर एक गलत जानकारी फैलाई
اور کہا کہ دونوں پائلٹس کو تو پہلے ہی ریسکیو کر لیا گیا تھا تاکہ ایرانی فورسز اس پائلٹ کو ڈھونڈنا بند کر دیں۔ اس کے بعد یو ایس اپنے ایئر فورس کو وہاں بھیجتا ہے اور سب سے پہلے اس ایریا میں بلاسٹ کرتے ہیں تاکہ ایرانین وہاں پہلے نہ پہنچ سکیں، اور اس کے بعد اس آدمی کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5 اپریل کو ٹرمپ پوسٹ کرتے ہیں کہ وی گاٹ اٹ، اور ساتھ میں لکھتے ہیں کہ ایران کے اندر ہماری ایئر فورس نے بنا کسی نقصان کے اپنے پائلٹ کو ریسکیو کر لیا ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ ایران کی ایئر لائن میں امریکہ کا مکمل ایئر ڈومیننس ہے۔ لیکن سچائی یہی تھی کہ سکسیسفل ریسکیو آپریشن کے بعد بھی ایران نے امریکہ کا ایک پاورفل جیٹ گرا دیا تھا۔ اس بیچ تک ٹرمپ نے ایران کو اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کی 4 بار ڈیڈ لائن دی تھی، پہلے 21 مارچ، پھر 23 مارچ، پھر 28 مارچ اور پھر 6 اپریل۔ ایران نے چاروں کو اگنور کر دیا۔ 7 اپریل تک کچھ بھی کام نہ آیا تو ٹرمپ نے سیدھا گالیاں دینا شروع کر دی۔ Every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. لیکن ایران نے پھر بھی اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھولا۔ یہ وہی دن تھا جس رات ٹرمپ نے پوسٹ کیا تھا کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ آج رات پوری ایرانی سویلائزیشن کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایران کے لوگوں کو اینیملز کہا اور پورے ملک کے لوگوں کو ڈی ہیومنائزڈ کر دیا۔ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں کچھ ہی گھنٹے بچے تھے۔ پوری دنیا ایک ایسے وار کی فکر پر تھی جو آج تک کبھی نہیں ہوئی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی امید کسی نے نہیں کی تھی۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف 49 منٹ پہلے ایران اور امریکہ نے 2 ہفتے کا سیز فائر ایگریمنٹ اناؤنس کر لیا۔ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ سیز فائر پاکستان نے کرایا تھا۔ اس کے بعد امریکہ اور ایران نے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں سیز فائر ٹاکس بھی کیے، لیکن وہ ناکام رہے۔ اب 22 اپریل کو 2 ہفتے کا سیز فائر ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک بھی ان کے درمیان کوئی ٹاکس نہیں ہوئے۔ تو کیا آنے والے دنوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان پیس ٹاکس ہوں گے یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہوئے تو دنیا کو ایک ایسی وار دیکھنے کو ملے گی جو پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ لیکن ان سب میں مسئلے کی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈیل ہوگی، کیا اسرائیل اس ڈیل کو مانے گا؟ لیکن آخر میں سوال یہ ہے کہ تباہی آخر کتنے دن تک چلے گی، اور کیا اسرائیل اس تباہی کو روکنے کے لیے مان جائے گا یا نہیں، اور امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینا چھوڑے گا یا نہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔